Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Oroqueta City, Misamis Occidental, maayong adlaw. Ilabi na katong padayon nga nagsunod ug naglantaw sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joan sa Rigumban Tasuda alang sa Community Update. Sa atong headlines, USEMCO nagselebrar sa ika-35 katuig sa panaghiusa ug kalambuan. 200 million para sa Farm to Market Road project sa Oroqueta City, aprobado sa ARPAP. Wellness and Sports Festival gipahigayon alang sa mga empleyado sa LGU Oroqueta City. Oroqueta City Employees Multipurpose Cooperative nagselebrar sa ika-35 katuig sa panaghiusa ug kalambuan. Aniya ang kumpletong detalye. Ang Oroqueta City Employees Multipurpose Cooperative, USEMCO, nagsaulog sa ilang ika-35 ka-anibersaryo ug sa susamang higayon gipahigayon ang Special General Assembly ubos sa tema karong tuiga. At USEMCO, Shape Minds, Determine Shape Lives. Ang kalihukan sa paghandom sa ika-35 katuig sa panaghiusa ug pag-uswag ni atong Agosto 14, 2024 dito sa covered court sa Villaflor, Oroqueta City. Din anaa ang presensya ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta. Ang selebrasyon sa anibersaryo nagsilbi nga testamento sa malungtaron nga pasalig sa kooperatiba sa pagpalambo sa panaghiusa ug pag-uswag sa mga miyembro nga mga empleyado sa local government unit sa Oroqueta City. Tipik sa meeting, ilang gisgutan ang kalabot sa pag-evaluate sa mga opisyali sa kooperatiba kung nakahatag ba o kaayuhan sa hugpong o sa pagpadumdum sa mga miyembro nga aduna sila'y katungod nga magpili kung kinsang ilang himong leader ug kung angayan bahatagan sa lugway sa ilang gihuptan nga responsibilidad din adunay kakayahan nga mopalambo sa serbisyo sa USEMCO para sa pagpauswag usab sa kinabuhi sa mga miyembro. Ang usa ka miyembro sa board kung ugali di na gana, pero kung patsada mo ng performance mura na lang, why do we need to reinvent the wheel when it still works for us, diba? So wala why agay utang wa utay agay lalisan anan napita kay pwede man nato magamit ang ato ang gahom isip miyembro sa atong kooperatiba. Awhag ni Mayor Acosta nga ang importante magkahiusang hugpong para sa pagpalambo o pagtubo sa kooperatiba. My message will always be geared towards unity among members because there is strength of unity. Let us not divide our group. Let di nato lang mga ganay issues sa samang ini be a hindrance to the growth of our dear USEMCO. Sa mensahe nga gipaabot ni Mayor Acosta sa tanang miyembro ug opisyali sa USEMCO sa maong higayon, nagbase kini sa tema nga at USEMCO, Shape Minds, Determine Shape Lives. Pasabot nga kinahanglan nga tudluan nato una ang atong hunahuna nga makaya nato abton kung unsa man ang atong gipangandoy sa kinabuhi aron mahatagan na daan ug direksyon ang padulngan para sa katumanan sa mga damgo. Want to succeed, it's purely mindset. Ikailangan atong ilubog ang kinaiya nga negative. We can condition our minds to be successful. Ang pagselebrar sa anibersaryo sa USEMCO naghatag kini og pagpasidungog sa milestone ug pagpamalandong sa mahinungdanong kontribusyon sa kooperatiba sa milabay nga tulo ug tunga ka dekada. Ang tema nga sa USEMCO Shape Minds, Determine Shape Lives, nagpasiugda sa dedikasyon sa kooperatiba sa paghatag kahum ug pag-umol sa kinabuhi pinaagi sa pagtudlo nga mahimong positibo sa tanang butang para sa kalambuan.
Ang kalihukan nagsaad nga usa ka mahinungdanon nga okasyon nga puno sa pasalamat, pagpamalandong ug pagpaambit sa mga panan-awon alang sa umaabot. 200 million para sa Farm to Market Road project sa Oroqueta City aprobado na sa ARPAB. Aniya ang kumpletong detalye. Giaprubahan na sa Regional Project Advisory Board ang gisugyot nga 200 million pesos human sa gipahigayong deliberasyon sa 12 ka ektaryang Farm to Market Road project sa Oroqueta City nga magdugtong sa Barangay Paypayan, Binuangan, Sinuti, Clarence Settlement. Mapasalamaton si Oroqueta City Mayor Lemel Merrick M. Acosta nga gipasaka na sa kauluhan ang aprobadong 20 million nga Farm to Market Road para maisyuhan na sa no objection letter kung NOL 1 sa World Bank aron kini maimplementar gilayon sa upat ka mga barangay sa Oroqueta City. Kini nga proyekto usa ka mahinungdanong lakang padulong sa pagpausbaw sa koneksyon ug accessibility alang sa mga lumulupyo niining upat ka mga barangay. Tungod kay nakitaan kini sa dakong potensyal para sa farm production. Pinaagi niini mas mapasayon ang pagbiyahe sa posibleng mga produkto ngadto sa merkado. The road project will be covering 4 barangays. Potentially, makadevelop ta og 3,000 something hectares ng mga farmlands din hang lugara, no? So these are the potential. Moingon ta potential, no? Kay ngano man naay posible nga dako tag makuha nga return, makatabang sa atong ekonomiya kung ugali ma-motivate nato ang atong mga farm owners, land owners dira nga area nga naay 3,000 ka hektarya din nga pwede natong i-develop for farm production. Samtang andam na ang Oroqueta City Local Government Unit sa gipangayo nga 10% nga pahat nga nagkantidad sa 20 million pesos sa kinatibuk ang kantidad nga naaprubahan nga 200 million pesos. Matod pa ni Mayor Acosta nga niadtong miaging tuig pa kini gigahin sa dakbayan o giready para sa gikahinaman nga proyekto. O gawas pa sa kantidad nga isip counterpart, gipasalig usab sa lokal nga pangagamhanan ang paghatag sa saktong supply sa tubig ug ang bagsakan o merkado para sa mamahimong produkto sa pagtikad sa yuta. Posibleng gipaapas usab ni Mayor Acosta sa PRDP ang dalan sa Mubod paingon sa Tuyabang Alto paingon sa Barangay Victoria sa tumong aron makumpleto na nga makonkrito ang dalan sa Kabukiran Bahin para sa food production o sa pagpauswag sa pang-agrikultura. Matod pa ni Mayor Acosta nga ubos kayo ang kantidad nga 20 million pesos nga budget alang sa upat ka barangay tungod kay anaa na daan ang konkretong dalan nga naisgutan sa mga barangay. Walay gug-on nga dalan kundi sipayan lamang ang wala pa na konkreto nga dalan. Awhag ni Mayor Acosta nga ibalik ang kadasig sa pagpananom, din ang gobyerno padayon sa paghatag sa libreng serbisyo sama sa paghatag sa libreng patraktor ug sa mga farm inputs para mapasayon ang pagtikad sa yuta. Ug sa unang pasalig sa mayor sa tanang mga barangay labi na sa Bukirang Bahin nga mohatag ang LGU og job order sa matag 1 hectare nga itikad nga yuta sa barangay nga tamnan ug mga gulay ug uban pang mga lagot. Kung awhagon pagbalik ang mga katawhan nga importante nato mananom para naatay kaunon. Kay imagine this ug ato aning unsa ni kining ibutang sa atong alimpatakan kung magsigi tag reklamo, no? Kanang magreklamo ta mahal man ang utanon sa ato ang merkado publiko. Ngano man tungod kay wa ta nagtanom. Ang pag-aproba sa proyekto nagtimaan kini sa usa ka mahinungdanong kalampusan nga gilauman nga mopauswag ang ekonomiya ug makatampo sa kinatibuk ang kalambuan ug kauswagan sa lugar. Gipaabot ang dakong pagpasalamat ni Oroqueta City Mayor Lemel Merrick M. Acosta sa Philippine Rural Development Project kon PRDP team nga nagpaluyo niini nga inisyatiba ug nahimong yawi sa katumanan niining proyekto sa infrastruktura nga nagpakita sa hiniusang pasalig ug pag-uswag sa kalambuan. Sa ARPAB sa pag-aprobar sa 20 million nga Farm to Market Road, ang rehiyon naglantaw sa unahan sa mas hayag nga kaugmaon ug dugang mga oportunidad alang sa kalambuan ug kang Governor Henry S. Waminal sa iyang padayon nga suporta sa programa ug suporta sa mga mag-uuma.
Wellness and Sports Festival gipahigayon alang sa mga empleyado sa LGU Oroqueta City. Aniya ang kumpletong detalye. Giisugda na ang dula sa mga empleyado ni atong August 13 human gilunsad ang tinuig nga Wellness Sports Festival ni atong August 9, 2024 sa Oroqueta City Plaza. Di nanguna si Oroqueta City Mayor Lemuel Mary M. Acosta ang kalihukan usa ka madasigon nga pagpakita sa panaghiusa og kadasig uban sa mga empleyado nga nag-apil sa ilain-laing mga kalihukan nga gidisenyo aron mapauswag ang pisikal nga kaayuhan aron mapaligon ang mga relasyon sa trabahoan. Usa sa highlight sa pag-abli sa festival mao ang saludo per cluster presentation. Din ang mga empleyado mapasigarbuhon nga nasulob sa ilang tagsa-tagsa ka sports uniform. Nagpalambo sa teamwork ug panaghiusa. Anausab ang cheering contest o yells contest matag cluster ug tulo pa ka kulbahinam nga mga kaniadtong dula nga nagdugang sa kasadya sa okasyon. Ang Wellness and Sports Festival sa Oroqueta City nagtanyag sa mga empleyado sa lokal nga kagamhanan sa pagpahuway gikan sa ilang inadlaw-adlaw nga routine sa trabaho. Gihatagan og gibugaton ni Mayor Acosta kamahinungdanon niini sa kalihukan isip kabahin sa mga inisyatibo sa syudad sa paghatag og ganti o insentibo sa mga empleyado. Sa pagtuo nga pinaagi sa pag-atiman sa mga trabahante, mahatagan usab sa maayong pag-atiman ang katawan sa syudad. Gawa sa pagpalambo sa pisikal nga kaayuhan, ang festival nagsilbi sa pagpalig-on sa bugos sa mga empleyado. Pag-ugman sa usa ka positibong himsog nga palibot sa trabahoan sa Oroqueta City. Karong adlaw atong mapagawas na ng mga toxic nga naa sa ato ang sistema sa atong kalawasan. Iagi na to pasingot, no? Iagi na to lingaw-lingaw ug dagan-dagan dinhi sa plaza. Bahala magkayamukat mo dinha. No? Ang importante maligaw ang tanan. Kay kinira ang mga insentibo ang among mahatag ni Vice Mayor Gigi Patrociales sa atong empleyado. Ang inyong kakugi, ang inyong pagtrabaho insakto para sa ato ang mga tagsa-tagsa ka constituency dinhi sa Dakbayan sa Oroqueta. Ang Cluster 4 migawas nga mananaog isip Best Yells o Best Saludo samtang ang Best in Uniform Award nakuha sa Cluster 1. Kini atol sa pag-abli sa Wellness and Sports Festival. Ang upat ka mga cluster nagpadayon sa kompetisyon sa basketball, volleyball, soccer softball alang sa regular o job order nga mga kategorya alang sa mga lalaki ug babae. Ang Wellness and Sports Festival nahimong kining tinuig nga tradisyon sa Oroqueta City nga naghatag sa gikinahanglang pahulay gikan sa adlaw-adlaw nga paghago aron mapalambo ang paghatag serbisyo sa komunidad sa mga empleyado sa syudad. Mao kato ang naglangkob sa community update. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joanne sa Rigumpat Tasuda. Mingon kaninyo put God first in everything you do. God bless Oroqueta. God bless Misamis Occidental.